ज़बूर 63 दाऊद का मज़मूर। ए खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ़ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूँगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साए में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। पर जो मेरी जान की हलाकत के दर पे हैं, वो ज़मीन के असफल में चले जाएंगे, वो तलवार के हवाला होंगे, वो गीदड़ों का लुकमा बनेंगे। लेकिन बादशाह खुदा में शादमान होगा, जो उसकी कसम खाता है वो फ़ख्र करेगा, क्योंकि झूठ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। आमीन। ये ज़बूर दाऊद ने उस वक्त लिखा जब वो यहूदा के बियाबान में था। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब साउल उसका पीछा कर रहा था, या जब अबीसलोम उसके खिलाफ खड़ा था। इस ज़बूर में कुछ अहम नकात हैं, जिनमें पहली आयत में हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस खुदा की रूह की प्यास को महसूस करता है और इस बात पर जोर देता है कि मुझे खुदावन की प्यास है, मैं उसी का तालिब रहूँगा। जब मैं इस ज़बूर के ऊपर गौर कर रही थी तो मेरा दिल खुशी से झूम रहा था और ये महसूस कर रही थी कि वो शख्स जो मुश्किल हालात में, मुसीबत में, परेशानी में, उसको ना तो अपने रोटी की परवाह, ना पानी की परवाह, ना रिश्तेदारों की परवाह और ना ही जान की परवाह, वो एक ही चीज़ का तालिब है और वो खुदा की हजूरी है। कितनी खूबसूरत बात है कि ज़बूर नवीस इस बात को पहले तरजीह देता है और वो कहता है कि मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। अगर हम खुद पर गौर करें तो आज अक्सर हम मुश्किल हालात में उसकी नेमतों को मांग रहे होते हैं। हम ज़ाहिरी चीज़ों की तलाश में रहते हैं, हम खुदा से मांगते हैं और वो मांगना सिर्फ हमारी अपनी ज़रूरत है, जबकि ज़बूर नवीस इन मुश्किल हालात में खुदा की हजूरी का तालिब है और उसके अंदर इस बात की तड़प पाई जाती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि दूसरी से 5वीं आयत तक हम देखते हैं कि खुदा की हजूरी में ही तसल्ली पाई जाती है और उसकी ज़ुबान खुदा की हम्द से लबरेज है और वो इस बात को याद रखता है कि मक़दिस में भी उसकी निगाह सिर्फ खुदा ही पर थी और उसकी कुदरत और उसकी हशमत को देखने का वो मुश्ताक है। वो इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ज़िंदगी में सबसे बेहतर अगर कोई चीज़ है तो वो खुदा की शफ़क़त और उसका फ़ज़ल है और उसके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत इस कदर ज़्यादा है कि वो कहता है कि तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा और उम्र भर उसी को मुबारक कहूँगा। मेरे अजीज़ों, ये बात सच है कि जब हम सचमुच खुदा की हजूरी का मज़ा चखते हैं तो दुनिया की ज़िल्लतें, दुनिया की बीमारियाँ, मुसीबतें, ये सब कुछ फीकी मालूम होती है और उसकी हजूरी ही असल मज़ा देती है। जो शख्स खुदा की हजूरी का तजुर्बा एक बार कर चुका होता है, उसके लिए एक ही चीज़ ख़ास बन जाती है और वो खुदा की हजूरी है। हाँ, उसकी हजूरी सोने चांदी, शोहरत, मालो दौलत, घर बार, रुपया पैसा, हत्ता कि अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती मालूम होती है, क्योंकि उसकी हजूरी है ही ऐसी
اور زبور نویس اس کا تجربہ کر چکا تھا، اور وہ خدا کی حضوری کا اس قدر طالب تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا سے ایک ہی درخواست کی ہے کہ میں ہمیشہ خدا کا طالب رہوں اور اس کے مقدس میں استفسار کیا کروں۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ وہ اگرچہ بادشاہ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس نام ہے، شہرت ہے، گھر بار ہے، طاقت ہے، پوزیشن ہے، تو بھی خدا کی حضوری کے آگے یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں۔ اور تیسری بات جو 6 سے 8ویں آیات میں ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دن رات خدا پر غور کرتے رہنا، اور وہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ خدا میرا مددگار رہا ہے۔ وہ اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ اس کی جان کو صرف ایک ہی بات کی دھن ہے، اور وہ خدا خود ہے، کیونکہ خدا ہی ہے جو اسے سنبھالتا ہے، خدا ہی ہے جو اس کا مددگار ہے، خدا ہی ہے جس سے اس کو خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا۔ اور جب دھیان کی بات کی جائے تو میرے عزیزو، یہ دھیان جگالی کرنا ہے۔ جیسے ایک جانور جب گھاس کھاتا ہے تو اس کے پاس جگالی کرتا ہے، ایسے ہی خدا کے بارے میں دھیان کرتے رہنا، یعنی بارہا اسی کے بارے میں سوچتے رہنا، اس کی ذات پر غور کرتے رہنا۔ اور پھر 9ویں سے 11ویں آیت تک ہمیں فتح یابی نظر آتی ہے۔ خدا عادل اور منصف ہے، خدا کبھی بھی اپنے توکل کرنے والے کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ بچاتا ہے، وہ عدالت کرتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا۔ میرے عزیزو، کیا ہی خوبصورت زبور ہے جس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ مشکلات میں، مصیبت میں، پریشانی میں ایک ہی بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ خدا کی حضوری، خدا کی ذات کے طالب ہو جانا، خدا کی ذات کو جانتے رہنا اور اس میں مسرور رہنا۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بات میں کبھی مت رکیں، خدا آپ کو جواب دے گا۔ جیسے اس زبور میں اگرچہ وہ مصیبت میں، پریشانی میں ہے، شاید اس کے آگے موت آ کھڑی ہو، تو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبور نویس کہتا ہے، لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کے بارے میں بھی کسی نے کچھ غلط بولا یا آپ کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ خدا انصاف کرتا ہے، خدا بدلہ لیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا عادل اور منصف ہے، وہ اپنے طالبوں کو ضرور ہی بدلہ دے گا۔ اور آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ خدا کی حضوری کے مشتاق ہو جائے، اس کی حضوری کے طلب اپنے اندر رکھیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ خدا کی حضوری ہی ہے جو آپ کو بحال کرے گی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔